हमारे घर में खुशियाँ चल रही थी। मेरे भाई की शादी थी 25 जनवरी पे, और उसके बाद मेरे बाबा ने 27-28 जनवरी पे वो कन्वेंशन रखा था। मजमा इकट्ठा करेंगे और सरदारों को बताएंगे कि हम जो आवाम हैं उन्हीं की ताकत से आप सरदार भी बने हैं, और एमपीशिप भी आपकी उन्हीं की वजह से, पार्लियामेंट में भी आप हमारी वजह से बैठे, तो आप जो है आम लोगों के साथ ज्यादतियाँ करना बंद कर दें। यही वजह बनी कि 17 जनवरी पे ही ये वाक़या कर दिया गया, ताकि फ्यूडलिज्म को चैलेंज करने वाले बाकी ना रहें। एक हिसाब खुदा लेगा, एक हिसाब हम लेंगे। तुम्हारे इन आंसुओं से इनकलाब जन्म लेंगे, इनकलाब जन्म लेंगे। एविडेंस चले, मैं समझती हूँ पाकिस्तान का ये वाहिद केस होगा कि जिसमें 3 साल एविडेंस चला है, जिसमें 4-4, 5-5 महीने एक विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। पूरे सिस्टम की जानिब से सरदारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई कि उनको बचाया जा सके, मगर फिर भी हमने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए कि इनको फांसी के फंदे पर देखा जा सकता है। आप देखिए सेक्शन 144 लागू था, किस तरह से दंदनाते हुए फायरिंग की। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ये फायरिंग करते गए हैं, क्योंकि सरदारों को तो एक मैसेज मिला ना कि आप 3 कत्ल करके भी आज़ाद हो सकते हैं, तो उनके लिए ये हल्की फुल्की वायलेशन तो कुछ भी नहीं। पहले दिन से सर से कफन बांध के निकली हूँ घर से। मैं जब भी निकलती हूँ घर से तो मैं अपनी दादी से दुआ भी लेती हूँ, और उनसे एक किस्म का समझे कि अल्लाह हाफ़िज़ भी करके मैं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है। कभी भी किसी भी चौक चौराहे पे मैं मारी जा सकती हूँ। फ्यूडलिज्म को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। डर से तो खड़े ही नहीं होते हैं। डर हमारे आंखों में आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये इंस्पिरेशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात है, ये हक़ के लिए लड़ा जाए। आज से 8 साल कबल मेरे वालिद, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी वजह फ्यूडलिज्म को चैलेंज करना बना। मैं ये केस परसू कर रही थी। 8 साल तक अदालतों में हमने चक्कर लगाए, 400 से ज़ायद पेशियाँ हुई, और फिर उसमें ये नतीजा निकला कि जो 8 के 8 मुलजिम थे उनको बाइज्जत बरी किया गया। जब मुझे कॉल आई कि आपके वालिद साहब, दादा और चचा पे फायरिंग हुई है, मैं उसी टाइम समझ गई कि ये फ्यूडलिज्म को चैलेंज करने का नतीजा है। हमारे घर में खुशियाँ चल रही थी। मेरे भाई की शादी थी 25 जनवरी पे, और उसके बाद मेरे बाबा ने 27-28 जनवरी पे वो कन्वेंशन रखा था, जो कि अपनी शहादत से पहले वो एक न्यूज़पेपर में भी कह चुके कि हम एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, आम लोगों का एक मजमा इकट्ठा करेंगे और सरदारों को बताएंगे कि हम जो आवाम हैं उन्हीं की ताकत से आप सरदार भी बने हैं, और एमपीशिप भी आपकी उन्हीं की वजह से, पार्लियामेंट में भी आप हमारी वजह से बैठे, तो आप जो है आम लोगों के साथ ज्यादतियाँ करना बंद कर दें। यही वजह बनी कि 17 जनवरी पे ही ये वाक़या कर दिया गया, ताकि फ्यूडलिज्म को चैलेंज करने वाले बाकी ना रहें। इसमें तकरीबन 3 साल तक एविडेंस चले। मैं समझती हूँ पाकिस्तान का ये वाहिद केस होगा कि जिसमें 3 साल एविडेंस चला है, जिसमें 4-4, 5-5 महीने एक विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। आई विटनेसेस मौजूद थे। एक केस को चलाने के लिए 3 आई विटनेसेस सफिशेंट होते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस में विटनेसेस मौजूद थे, जिनकी प्रॉपर गवाहियाँ हुई, मगर उनको उस तरीके से कंसीडर नहीं किया गया। क्या हर एक विटनेस से ये सवाल किया जाएगा कि आप क्योंकि ऑन स्पॉट मौजूद थे और आप ज़िंदा बच गए, इसीलिए आपकी गवाही काबिल कबूल नहीं है कि आप ज़िंदा बच गए? ये तो कोई मंतक की बात नहीं हुई। पूरे सिस्टम की जानिब से सरदारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई कि उनको बचाया जा सके, मगर फिर भी हमने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए कि इनको फांसी के फंदे पर देखा जा सकता है। लोगों में आम तासुर है कि सरदारों को सजा ही नहीं लग सकती। सरदार जो ताकतवर तरीन तबका है, उनसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। बदकिस्मती के साथ मेरे केस में भी ये तासुर दिया गया। आप देखिए सेक्शन 144 लागू था, किस तरह से दंदनाते हुए फायरिंग की। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ये फायरिंग करते गए, क्योंकि सरदारों को तो एक मैसेज मिला ना कि आप 3 कत्ल करके भी आज़ाद हो सकते हैं, तो उनके लिए ये हल्की फुल्की वायलेशन तो कुछ भी नहीं है। उसमें कोई इनका क्या बिगाड़ सकता है? ये रियासत इनका क्या बिगाड़ सकती है सरदारों का? पहले सरदारी निज़ाम जो एक तारीख रही है, तो सरदारों को एक बाप की जगह पे माना जाता था ट्राइब के लोगों की जानिब से, और सरदार इसी तरह से फैसले करते थे और सब चीज़ें। ये वक्त के साथ इस तरह से होता गया कि सरदारों ने उस ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, उस मनसब का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। कहते हैं मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अब मेजॉरिटी सरदार जो हैं वो जालिमाना क़ुव्वतें रखते हैं, ताकतें रखते हैं, और इस तरह के जुल्म सितम लोगों पर किए जा रहे हैं। उसमें बायस होकर फैसले करना,
اور اپنے اوطاق کا خرچہ، سندھی میں کہتے ہیں چٹی، وہ پرسنٹیج رکھنا، وہ چیزیں کرنا. اس کے علاوہ ووٹ آپ اپنی مرضی سے کاسٹ نہیں کر سکتے. آپ پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے، آپ جو ہے جرگا سسٹم جو ہے اس میں ہی رہیں گے. اور جو شعور مند شخص ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں کسی بھی وڈیرے کی غلامی کروں. میرے بابا الحمدللہ پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے اسی سسٹم کو چیلنج کیا کہ ہم اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں گے. ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ کسی سردار وڈیرے کی اوطاق میں بیٹھ کے فیصلے کریں. یہی وجہ تھی کہ سرداروں کو برا لگا اور انہوں نے اتنا ہینیس کرائم کیا، انہوں نے اتنا بڑا سانحہ کروایا کہ کوئی اور جرت نہ کر سکے فیوڈلزم کے خلاف کھڑے ہونے کی. پہلے دن سے سر سے کفن باندھ کے نکلی ہوں گھر سے. میں جب بھی نکلتی ہوں گھر سے تو میں اپنی دادی سے دعا بھی لیتی ہوں اور ان سے ایک قسم کا سمجھے کہ اللہ حافظ بھی کر کے میں نکلتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. کبھی بھی کسی بھی چوک چوراہے پہ میں ماری جا سکتی ہوں. فیوڈلزم کو چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ڈرتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں. ڈر ہمارے آنکھوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ انسپریشن امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ہے کہ حق کے لیے لڑا جائے. میرے بابا کے وہ الفاظ بھی میرے لیے انسپریشن ہے کہ آج اللہ نے مجھے شعور دیا ہے کہ یہ غلط ہے. فیوڈلزم جو ہے وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بیماری ہے. تو اگر میں آج چیلنج نہیں کروں گا، اگر میں اس ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا، اگر میں ذاتی مفاد دیکھ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا تو اللہ کی ذات بھی مجھ سے حساب لے گی. اور میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے مفادات دیکھ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں. میرے حوصلے بلند ہیں، انشاءاللہ بلند رہیں گے اور آخری دم تک لڑوں گی. فیوڈلزم کے خلاف یہ میری جدوجہد تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک سندھ میں سرداری نظام کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ مجھے انصاف سے منع کیا گیا، کیونکہ ڈیلے انجسٹس لائک آپ کو منع کر دینا، مگر پھر بھی میں کھڑی ہوں کہ مجھے میرا حق دیا جائے. کیونکہ اگر یہ صرف ام رباب کا حق نہیں ہے، یہ پورے اس سسٹم میں فیوڈلزم کے خلاف ایک کیس ہے. میں نے ہمت کی ہے، میں نے حوصلہ کیا ہے کہ میں فیوڈلزم کو چیلنج کر کے کھڑی ہوں. ہم یہاں کے سٹیزن ہیں، میں اس ریاست کی بیٹی ہوں، انصاف میرا حق ہے. تو اس ریاست کے ہر ایک ادارے کا فرض بنتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے انصاف دے. یہ کیس کا جو فیصلہ آیا، وہ منظر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، مگر میں حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی. میرے لیے سمجھے کہ یہ اذیت سے کم نہیں رہا. یہ 8 سال کا جو سفر ہے، میرا بچپن اس اسٹرگل کے نظر ہو گیا، میری جوانی اس اسٹرگل کے نظر ہو گئی. حق کی راہ میں میرا ایمان ہے کہ مشکل ضرور آتی ہے، آپ کے لیے مشکلات تو ہیں، مگر فتح حق کی ہوتی ہے. کسی کے یہ بڑے اچھے الفاظ تھے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ وہ قاتل ہے، جو مقتول ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے کس نے قتل کیا. بیسیکلی جو ٹرائل ہوتا ہے وہ اس جسٹس سسٹم کا ہوتا ہے، اس ریاست کا ہوتا ہے، اس جج کا ہوتا ہے جو اس منصب پہ بیٹھ کے کیس کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ٹرائل اس شخص کا ہوتا ہے. تو آج یہ ٹرائل اس سسٹم کا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس سسٹم میں مجھے انصاف فراہم کیا جائے گا اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، ایک مثال قائم ہوگی فیوڈلزم کے خلاف کہ جو طاقتور ہیں وہ اس ریاست میں ان سے بھی احتساب ہوتا ہے، ان سے بھی حساب ہوتا ہے، ان سے بھی پنشمنٹ ہوتی ہے تاکہ ظلم کی روک تھام ہو سکے. مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے رضیہ نیوز کے ساتھ. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا تبصرہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں.